पंजाब में धुंध रास्ते धुंधला गए, हद निगाह कम होने पर कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 की लाहौर तक कोट मोमिन तक बंदिश, M3 पर फैजपुर तक दरखाना तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 पर पिंडी बटियां ता मुल्तान तक दाखिला ममनू, M5 रोखड़ी तक गोड़की तक बंद। मोटरवे M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, कसवाल और इकबाल नगर शदीद धुंध की लपेट में। ड्राइवर्स को फोक्स लाइट के इस्तेमाल की हिदायत। अमेरिका जिस मुल्क से हमला करेगा वहां अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरान ने खिते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का तुर्किया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीका पर हमले से बाज रखने का मशवरा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 हलाकतों का दावा। 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद और एहतजाज की लहर थम गई। बैनुल अक़वामी फोन कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस बादस्तूर मुअत्तल। स्पेस एक्स के बानी एल्वन मस्क की ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने की पेशकश। स्टारलिंक की रुकनियत फीस भी मुआफ कर दी गई। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ पर कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सफ़ारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने के लिए कतर के बामानी कोशिशों का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। रूस का अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम जोई से बाज रहने का इंतबाह। तेहरान की अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत की शदीद मज़म्मत। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ कहते हैं कि अमरीकी धमकी से ईरान के साथ मायदों में तब्दीली नहीं आएगी। अमरीका अपने उसूलों की पासदारी नहीं करता। हमारे अमरीकी साथी हमेशा तेल के वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। मार्के हक में कामयाबी के बाद हमारे दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। कई ममालिक तैयारों के हुसूल के लिए बात कर रहे हैं। इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOUs पर साइन हुए माहिदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने मौशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई। हम मौशी इस्तेहकाम ले आए, अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। बलोचिस्तान में 7 दानी स्कूल बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का मकसद शहरियों के लिए रवाबित, आसान रसाई और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। डिजिटल अदायगियों में इजाफा और मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की तेज़ी से फैलती डिजिटल मईशत के अहम हिस्से हैं। मिस्टर चिरी विटकूफ का महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के लिए काम करने में इजहार दिलचस्पी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल बिन साकिब और दीगर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की बदलती मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का जिम्मेदार निजी शोबे की कौमी तरक्की में शमूलियत पर जोर। मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल लेन देन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ज़ैकरी विटकूफ ने पाकिस्तान के मौशी सलाहियत को सराहा और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ अपनाने की तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान में मौशी तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। सदर जरदारी की मनामा में शाह हमद बिन ईसा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का यादा। सदर ममलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ज़राअत, IT, सेहत, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मंसूबों पर जोर। सदर जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवार्ड अता किया गया।
صدارتی محل آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ فہرست میں روس، ایران، صومالیہ، افغانستان، برازیل، نائجیریا، تھائی لینڈ، عراق، یمن اور مصر بھی شامل۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، اردن، کویت، لبنان اور لیبیا کے شہری بھی فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ عمل غیر ملکیوں کو امریکی مراعات سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے کیا گیا۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ کچھ لوگ سندھ کے حقوق اور مسائل پر ڈھاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ سندھ کے خلاف سب سازشوں کا جواب تھر پارکر ہے۔ تھر پارکر کے کوئلے سے فیصل آباد کو بھی معاشی فائدہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی ترقی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے۔ تھر پارکر نے تمام باتیں غلط ثابت کر دی۔ تھر پارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے کہ جتنا سعودی عرب کے پاس تیل۔ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی۔ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے اظہار خیال، کہا حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پی آئی اے نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ 3 سال پہلے جو ملک دنیا میں صفاتی سطح پر تنہا تھا، اب دیکھیں کہاں کھڑا ہے۔ یہ سچ ہے، کمپنیاں ملک سے جا رہی ہیں۔ زیادہ ٹیکس اور انرجی کی بلند قیمتیں کاروبار کے لیے سنجیدہ مسائل ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، ڈیوٹیز کو معقول بنانے اور کاروباری لاگت کم کرنے پر زور، کہا معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کو آگے آ کر معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ گزشتہ سال 38 ارب ڈالر کے ترسیلات زر آئے، رواں سال 41 ارب ڈالر ترسیلات زر آنے کی توقع ہے۔ جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چیلنجز پر منتقل ہو جائیں گی۔ مصدق ملک کا مخصوص طبقے کے لیے رعایتیں ختم کرنے کا مطالبہ، پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب میں وزیر موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ بجلی، گیس اور ٹیکس میں مخصوص طبقے کو دی جانے والی رعایتیں ختم ہونا ہوں گی۔ جب تک ایلیٹ کلچر ختم نہیں کریں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ حقیقی ترقی تبھی ممکن ہے جب ہر شہری کو کام کرنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ برآمدات کو معیشت کا مرکزی محرک بنائے بغیر پائیدار اقتصادی ترقی ممکن نہیں۔ ملکی ترقی کے لیے کم از کم 90% شرائع خواندگی ناگزیر ہے۔ پاکستان کا بھارتی قومی سلامتی کی مشیر کے تاریخ کا بدلہ لینے سے متعلق بیان پر اظہار تشویش، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندربانی کہتے ہیں کہ نفرت پر مبنی ایسے بیانات حیران کن نہیں، تاریخی خیالی انتقام کو ذمہ دار ریاستی طرز عمل کا متبادل بنانا تشویشناک ہے۔ دہشت گردی کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم فوج اور ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی پشاور میں پریس کانفرنس، مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ قیام امن کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیم انتہا پسندی کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ تعلیم پر سرمایہ کاری کوئی حرج نہیں، مستقبل کی بنیاد ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب، کہا اسکول جانے کی عمر کے لاکھوں بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ حکومت تعلیم میں شمولیت، معیار اور نظام کی مضبوطی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا یونیورسٹی آف لندن کی پاکستان کے تعلیمی شعبے سے وابستگی اور خلوص کا خیر مقدم، کہا مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا یونیورسٹی آف لندن کی نمایاں پہچان ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض اور جسٹس صلاح الدین شامل، جسٹس صادق علی، جسٹس مدثر امیر اور جسٹس قاضی جواد کو بھی مستقل کرنے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے نئی کرنسی نوٹوں کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ نئی کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ کا استعمال، ڈیزائن میں پاکستان کی علاقائی اور جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جگہ ملے گی۔ خواتین کی قومی ترقی میں شمولیت کو بھی ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے گا۔ پرائیویٹ ججز پالیسی کا مسودہ جج پالیسی کمیٹی کو بھجوانے کی ہدایت۔ کابینہ کمیٹی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کو بھی توسیع۔
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। 29 बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे, 18 निजी और 11 हुकूमती बिल शामिल। सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए 24 बिल भी वापस पेश किए जाएंगे। मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत अमरीकी बिजनेस लीडर्स से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए अहम इजलास। अमरीकी बिजनेस लीडर्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इक़दामात पर खड़े होकर भरपूर खराज तहसीन। गुड गवर्नेंस और माहौलियाती सिक्योरिटल इक़दामात की तारीफ। मरियम औरंगजेब ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी। स्मोक कंट्रोल के लिए 41 मॉनिटर नस्ब, जून तक तादाद 100 हो जाएगी। ड्रोन और थर्मल कैमरों से निगरानी जारी है। वफ्द का वज़ीर आला और सीनियर वज़ीर को सुपर स्टैंडर्ड स्कीम और अमल दरामद पर भरपूर खराज तहसीन। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समुंदरी और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। ग्रीनलैंड गोल्डन डूम के लिए इंतहाई अहम। अमेरिका को कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। सदर ट्रंप कहते हैं नेटो को चाहिए कि ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए हमारी क़यादत करे। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास हो तो नेटो कहीं ज्यादा ताकतवर और मौसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड के बगैर नेटो मौसर ताकत नहीं होगी। मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी। बोली के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज भी मदऊ। टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर। मुल्तान सुल्तान के साबिक मलिक अली तरीन का तंजिया ट्वीट। कहा साबका बीवी की दोबारा शादी हो रही है। और ICC की फिर हरदर्मी। T20 वर्ल्ड कप टिकट पोस्टर में पाकिस्तान नजरअंदाज। इजाफे टिकटों के नए पोस्टर में भी पाकिस्तानी कप्तान शामिल नहीं। ICC ने पहले टिकट पोस्टर में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अली शाबासी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।